Bray! Yung isa nandyan, oh. Isa na pag-gawin. Ayun, oh. Like a rag. Oh, Hello, guys. the garden have a rabbit. Ah, ayan oh. Good morning mga guys. Ayan, ma, oh. They didn't want Ay, any, isa, they were oh. full because the portions were big. Ayan oh. Si Kimchi. Dinalaw ka na, Bray. Swerte yan. Birthday kasi ni Awi. Ayan na, oh, Bray, oh. Bray, it's closer, oh. Ara na, oh, oh. Bray, una na siyang the baby rabbit. Remember last year? Ayan, oh. Kimchi. Si Kimchi, oh. Kimchi. I think that's Kimchi. Dinadalaw 3 ka years pa. ago? Ati, ano na siguro si Kimchi dead? Why else would the rabbit be there? Dead talaga. 3 years ago na eh. Kinakain nila yung ano. Kinakain ng halaman. Yun yung isa, oh. Yun, oh. Ito pa yung Kainin isa nila oh. ng weeds, basta yung mga flowers. Kung buta ingin nila dyan. Hindi. Tatlo lang sila no. May mayan kanina, kapasok. Ang dami yan. Meron pa doon, dalawa. Ayun, oh. Malabas sila ngayon kasi ano, Nalamigan siguro. summer na. Tingnan mo, ayun, oh. Nakatayo pa siya oh. See, what did you receive? Parang mga matapang na rabbit ito ano. Hindi, wild yan. Mga wild na rabbit. Go get it. Nakakain nila yung kung ano-ano. Halaman. Damo. Ayun, Bray, oh. Si Kimchi. Ayun si Kimchi, oh. Ayun pa oh. Dalawa. Hindi pwedeng hulihin. Bawal ulit. Nahayaan lang yan. Pero mabait naman yan. Yung mga rabbits na. Yeah, balan. Wow!